झनकार के साथ पेश है आप सबके बीच आवाज और बेस के बादशाह। तो आइए सुनते हैं आवाज। পাপ্পু সাউন্ড প্রেজেন্ট পান্ডুয়া থেকে। अरे ओ सामा, ये सरदार, जरा देखो तो इस सन 2023 में कौन से डीजे का जलवा चल रहा है? डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 बजे से। क्या कहा? हाँ सरदार, अरे सरदार बहुत भयानक बजाता है। उसके बेस और वाइब्रेशन से जमीन से उड़ता है गर्दा और इंसानों का फट जाता है कान का पर्दा। পাপ্পু সাউন্ড প্রেজেন্ট পান্ডুয়া থেকে।